नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु। संगीता किचन एंड घर संसार चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ताले आसतु आज जानिबा अला नवमी पूजा विधि विषय रे। आपण मन तो जानचंदी कार्तिक मास होउची पवित्र और भक्तिर मास। एही मासर शुक्ल पक्ष नवमी दिन हेउची अला नवमी। धात्री पूजा और राधापाद दर्शन भावे ए दिन गुड़िक परिचित। आसतु एही तीनोटी पर्वर महिमा और पौराणिक कथा जानिबा। एही दिन महिला माने अला वृक्ष तले बसी लक्ष्मी नारायण को पूजा करती। अला वृक्ष रे स्वयं श्री विष्णु वास करती बोली शास्त्र रे लिखा अछि। जिए एही दिन भक्ति भाव रे गच्छ तले दीप जालती और पूजा करती से एई वर्ष गोटे वर्ष पर्यंत लक्ष्मी कृपा लाभ करती। नेक्स्ट वर्ष पुणी आपण ए दिन रे पूजा करिवे। अला फल खाइले देह सुस्थ हुए और मन पवित्र रहे। धात्री रो अर्थ होची अला वृक्ष बा अला वृक्षर देवी, जे कि विष्णुकर गोटे अंश अवतार। एही दिन अला वृक्ष को धात्री माँ भावे पूजा करा जाय। शास्त्र रे कहा जायछि जे महिला धात्री पूजा करती सेमानक घरे दुख रोग और दारिद्रता केबे आसे नहीं। तो पूजा आपण माने केमती करिवे ताहा मोठी आपण मानकू डिटेल्स रे कहूची। सकाळे स्नान करी नुआ वस्त्र पिंधिबे किंबा शुद्ध वस्त्र पिंधिबे। अला वृक्ष तले चौकी बा पीढ़ा पकेकी दीप जालिबे। फूल दूध फल और मंडा पिठा भोग करिवे। आपण चाहिले खीरी खेचड़ी ये सब करिकी भी भोग करें। तापरे 108 थर परिक्रमा करेंगे। आपन जदि 108 थर एकुटिया न करें ताले 8 जन करेंगे किंबा ग्रुप होगी सब स्त्री मैंने मिसिकी 8 थर करेंगे। तो जमती आपणकर सुविधा से भाव में करेंगे। एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जप करेंगे। जानिबा किछि पौराणिक कथा। तो पुराण कथा अनुसार यही समय एक दुखी नारी यही दिन अला गछ तले भक्ति सहित पूजा करथिले। तापर से धीरे धीरे समस्त समस्या मुक्ति लाभ कले और तांको घरे लक्ष्मी देवी स्थायी होई रहिले। यही कारण अला नवमी और धात्री पूजा एते महत्वपूर्ण माना जाए। आ राधापाद विषय रे आमे जानिबा। अला नवमी दिने राधापाद दर्शन करिले भक्ति और प्रेम लाभ हुए। विश्वास रही जे एही दिन राधा और कृष्ण अला वृक्ष तले बसी थांती। तेणु राधा को पाद चिन्ह अंकित देखिले मोक्ष और पवित्रता लाभ हुए। भक्ति और स्नेहर साथे एही दिन पालन कले जीवन आलोकित हुए। अला वृक्ष पृथ्वीर शक्ति। धात्री देवी होचंदी स्वास्थ्य और सुस्थतार रूप। राधापाद हेउची भक्ति और प्रेमर शिक्षा। यही तीनोटी मिसिकी जीवन को पवित्र और शांतिमय करथाए। अला नवमी धात्री पूजा और राधापाद दर्शन हेउची भक्ति सुस्थता और आध्यात्मिकतार सम्मिलित पर्व। आपण माने मध्य एही 3 दिन अला गछ तले दीप जलांतु, धात्री मांकर पूजा करंतु और राधांको पाद दर्शन करंतु। निश्चिंत भावे आपणक घरे लक्ष्मी और शांति आसीबो। आउ मध्य एही दिन रे महिला माने अला वृक्ष तले बसी भोग देई देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु को पूजा करती। विश्वास अच्छी जे गृहलक्ष्मी एही दिन पूजा करती सेमानक घरे समृद्धि शांति और सुख समृद्धि आसे। पुराण रे आउ मध्य लिखा अछि अला वृक्ष रे श्री विष्णु स्वयं वास करती। एही गछ तले पूजा करिले समस्त तीर्थ स्नानर फल मिलथाए। अला फल देह को सुस्थ रखे और मन को पवित्र करे। तेणु एही दिन महिला माने गछ तले बसी दीप जलांती एवं 108 परिक्रमा मध्य करिथांती। एवं एही दिने राधापाद दर्शन करिले महापाप नाश हुए। केही कहंती जे अला गछ तले श्री राधा और कृष्ण दिव्य शक्ति रूपे वास करती। तेणु राधांको पादर चित्र अंकित देखि दर्शन कले भक्ति और प्रेम एवं मोक्ष लाभ होइथाए। एवं आउ एक पौराणिक कथा अनुसार गोटे सती नारी अला नवमी रे उपवास करी पूजा करथिले। से मृत्यु परे तांको आत्मा स्वर्ग को जाइतिला। सेठारे लक्ष्मी देवी तांको आशीर्वाद कले। तापर एही पूजार महिमा सारा भारत रे प्रसिद्ध होला।
ଅଁଳା ନବମୀ ଓ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ତଳେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ରାଧାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଁଳା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବା କଥା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି। କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେବଶର୍ମା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଦିନେ ପିତା ଦେବଶର୍ମା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ। ତୁମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ କର ଓ ଦାନ ଦେଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବ୍ରତ କର। ତୁଳସୀ ଚଅଁର ଓ ଫୁଲ ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପଦାନ କର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରି ନମସ୍କାର କରି ପରିକ୍ରମା କର। ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଅନେକ ଅପଶବ୍ଦ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୱାନ ଦେବଶର୍ମା କ୍ରୋଧଭରା ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ବୃକ୍ଷର ଖଳ ଭିତରେ ମୂଷା ହୋଇ ରହିଯା। ଏହି ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଭୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ପିତା, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଓ ମୂଷା ଯୋନିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ କହିଦିଅ। ପିତା ପୁତ୍ରର ଏପରି ବିନତି ଶୁଣି କହିଲେ, ଅଭିଶାପରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର ତୋର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ରୂପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏକ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଆସି ଋଷିଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଶିକାରୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ତାହା ବରଗଛର ମଞ୍ଜି ପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ମୂଷା ବସି ସେଠାରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ନିୟମ ପାଳନ କଲା। ସେମିତି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ପୂଜା କଲା ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ କଲା ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସବୁ ଦୋଷାଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯେ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଁଳା ନବମୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଅଁଳା ନବମୀର ବହି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯତ୍ର ଅମଳକ ବୃକ୍ଷ ତତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥିତଃ ସ୍ୱୟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପରିକ୍ରମା କରି ମନେ ମନେ ଜପ କରାଯାଏ, ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।